So, use yun ito sa turbo. Kala nyo mandun siya is a desert sandbox. Okay? Tapos, pag naka-join na kayo, magpili lang kayo ng di pala guys, mali pa. Magpili lang kayo and nakikita nyo yung craft o glory. 1 and password and 10 and shockback and printer. Hindi wala. Ito yan, shockback and let's go and start the game. And pag nag-ano na kayo, naglo-loading pa lang, antayin nyo. Pag okay na, sabihin nyo yes. Diyan lalabas, yes. Tapos, lalabas tayo. Tapos, tuturuin ko kayo paano i-use yun. Motor and basta guys. Kailangan mo ng fuel na all ay hindi. 9 lang. Hindi. 10. Yan. Kaboom. And nakikita nyo pang naka-stud. Tagal nyo yan. Kita nyo yan. 10 gas. And pag nakalabas na kayo ng ganon, pumunta kayo sa engine. And baba lang kayo. Makikita nyo to. And short nyo ng gas. Gas lang ito Tapos, 10 lang. Tapos, pag lalabas na, i-hold nyo lang ng matagal. Okay? Tapos, pag nakikita nyo yung wheel, ayun, kita nyo yun, wheel, click that guys. And pag na ano na, wait, start in, and 3, 2, 1, yan na. Tapos, go, and pwede na. Alam nyo yun guys, alam nyo. Ganito lang yan. Paano i-use sa car? Oh, bakit? Uy, ikaw na naman Tad ka na naman. Dahil pa. Ayaw ko. So, pag tapos nun ayusin muna natin to. I know. Di pala. Mag-isfall lang tayo ng kotse. Ayaw ko, papa. Ito na agad. Pamay lang gamin tayo dyan. Tapos, pang na kayo ng kotse. Go and no. Don't break in. Tap to drive. Start the engine. Pag umandar na, wala nyo na. Balik tayo. Pag nakikita nyo yan, click nyo na.
Tapos may isbol na kayo. No. Sabi nyo ito sa view. Then, just huwag nyo itataptagal kasi sasabog to. Ganito yan. Pag nakikita nyo yung wheel, okay, click that and pwede na sila hindi na sila matatanggal. So, okay. Pag nakikita nyo yung wheel, agad, click nyo yun. Agad, and pag tapos na, break in. Naka-break na ba? Ay, naka-break na. And 3, 2, 1, let me start. And ayun lang guys. Bye-bye. Alam nyo ya? Yeah, bye-bye.